मंगलवार के दिन जामुड़िया स्थित निगह पेट्रोल पंप के समीप रूपा कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड बिस्किट फैक्ट्री के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान सृष्टि देव रंजन मंडल ने आरोप लगाया कि हमें सिर्फ 15 दिन ही काम दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि 24 दिन काम दिया जाए। मजदूरी भी हमें 305 करके दी जा रही है। हमारी मांग है कि मजदूरों को भी बढ़ाया जाए, लेकिन मैनेजमेंट इसको ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासनिक बैठक के बावजूद भी जो तय हुआ था मजदूरी भाता, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाध्य होकर हम लोग गेट के सामने मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। বেতন বাড়ার জন্য বিক্ষোভ। বেতন বাড়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমরা 9 বছর 10 বছর এখানে কাজ করছি, কিন্তু আমরা ঠিকভাবে বেতন পাচ্ছি না এবং সিএল হলিডে ঠিকভাবে হচ্ছে না। তাই আমাদের এখানে করেছি, এখানে বসেছি। আমাদের ন্যায্য মূল্যে যে বেতনটা আমরা ঠিকভাবে যেটা বেতন সেটা হলে আমাদের দাবি মিটে যাবে। সিএল 12টা বোনাস ঠিকভাবে যদি দেওয়া হয় তাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমাদের ঠিকভাবে সংসারই চলছে না। রূপা কনফেকশনারি প্রাইভেট লিমিটেড, এখানে বিস্কুট তৈরি হয়। পারলে রাখস মালিক কি বলছে? মালিক বলছে এগ্রিমেন্ট করবো, কিন্তু বসছে না। আজ 2 মাস ধরে মালিক কোনো এগ্রিমেন্ট হচ্ছে। তাই 2 মাস ধরে আপনারা কাজ করছেন না? না, কাজ করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন নভেম্বর মাসে টার্গেট ফুল হয়ে গেছে, তাই এখন ডিসেম্বর এখন বাকি আছে। ষষ্ঠী দে। कहाँ हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या आंदोलन इसलिए कर रहे हैं सर, हम लोग 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ देखो। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है इस कारण कि हम लोग का संसार फैमिली नहीं चल रहा है। इस कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बीवी बच्चा लोग को बढ़िया से ध्यान नहीं दे सक रहे हैं। हम लोग आज ये फैक्ट्री में काम करने से हम लोग बेरोजगार से लड़का लोग यहाँ काम करते हैं कि हम लोग का पेट चले। यहाँ मालिक हम लोग का भुगतान उस हिसाब से देने नहीं खोज रहा है। अभी हिसाब से हम लोग का सैलरी आज 355 रुपये हम लोग डिमांड किए, उस हिसाब से बोल रहा 15 रुपये हम बढ़ाएंगे। तो हम लोग का घर संसार कैसे चलेगा सर, बताइए। आज हम लोग का डिमांड रोजगार हम लोग का 10 दिन है, 10 दिन का 5 दिन हम लोग को ड्यूटी दे रहा है। उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग 23 दिन 24 दिन ड्यूटी दीजिए। उसके कारण हम लोग आज हम लोग को बैठा करके रखा, और स्टाफ लोग का जितना सारा उन लोग का 15,000 20,000 रुपये सैलरी उन लोग को दे रहा है। हम लोग का आज हम लोग का रोजगार 30 दिन का उन लोग को ड्यूटी दे रहा है। हम लोग का 10 दिन 5 दिन में कैसे संसार चलेगा, बताइए सर। ये हम लोग का भुगतान, हम लोग का आंदोलन हम लोग का जारी है और रहेगा। हम लोग चेतनो करते हैं। 5,000 आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दास, निहा का रहने वाला है, निहा कोलेरी। सफाई कर्मी है क्या? जी कौन सा फैक्ट्री है? ये रूपा कॉन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड है। क्या बनती है? इसमें पार्ले का बिस्किट, टॉस बिस्किट बनती है इसमें। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। काजोड़ा एरिया के नव जामबाद प्रोजेक्ट में जामबाद कोलियारी प्रांगण में नवनिर्मित कैंटीन का उद्घाटन महाप्रबंधक SK चौधरी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उनके साथ एरिया क्रमिक प्रबंधक देवज्योति घोष, एजेंट सत्यकाम आनंद, क्रमिक प्रबंधक आशीष मोहन, ममता जोआरदार, कोलियारी क्रमिक प्रबंधक रामजी त्रिपाठी, कोलियारी के कार्यकारी प्रबंधक NK कुमार, अभियंता विपिन कुमार पांडे, कोलियारी श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल में KKSC के अजय पात्रा, श्याम सुंदर राजभर, ATK से दिलीप दास मानिकपुरी, सोमनाथ सिन्हा, सीटू से प्रभात बावरी, शंकर लाल बैरेट, HMS के MD कमरू जामा, BMS से बाबूलाल यादव, इंटेक के स्वरूप पाल, इनमोसा शाखा के सचिव विभीषण मोदक तथा समस्त JCC और वेलफेयर कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। वहीं इस उद्घाटन के अवसर पर महाप्रबंधक SK चौधरी ने कई बातें कही। बहुत खूब आनंद अच्छे, बहुत ही जो है आज हमको हर्ष हो रहा है, ताकि आज का दिन में काजोड़ा एरिया का जो बेस्ट माइन है उसमें कोई कैंटीन नहीं था, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। यहाँ सारे आदमी का सहयोग से, जिसमें मैनेजमेंट का अधिकारी भी है। जैसे अजय बाबू से हमको पता चला कि मोमिका से इनका जो है क्या बोलेंगे फाउंडेशन स्टोन ले हुआ था। उसके बाद सिविल है जिसका मेन कंडक्टर इंशुक है, कोलियारी का सारी JCC मेंबर, सारी सेफ्टी बोर्ड का मेंबर और हमारा
बहुत ही प्यारा जामबाद का सारी मजदूर एकजुट होकर इसका जो रूप दिया उसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करता है। सबके लिए जोरदार ताली होने चाहिए। जब हम जीएम का रूप में यहाँ चार्ज लिए थे और पायलट जेसीसी लिए थे और वेलफेयर कमेटी का मीटिंग लिए थे, उसमें हम 4 चीज का जिक्र किए थे कॉलेज की। क्या क्या 4 चीज? पहला है ड्रिंकिंग वाटर, हर कॉलोनी में पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा क्या था? कैंटीन, ताकि हमारा घोष साहब ने बहुत ही सही बोला कि हमारा कॉलेज का जो लोकेशन होता है वो रिमोट प्लेस पर होता है। कोयला तो आपको जो है शहर का बगल में मिलता नहीं है, जहाँ कोयला है नेचुरल प्रोडक्ट है वही हमको खान खोलना पड़ता है, वो अक्सर रिमोट प्लेस में होता है। दूर दूर से आदमी यहाँ काम करने आता है, उनको थोड़ा सा भोजन का साधन अगर नहीं मिलेगा तो भूखा पेट में तो आपको जम नहीं लगा जा सकता है। पहले अपना परिचय मैं दे दूँ, क्योंकि पहली बार इस कॉलेज में मैं आया हूँ। मेरा नाम डिपोजिटरी घोष है। मेरा 3rd एरिया है सोदपुर खादगाम काजोड़ा। मैं 95 में ECL में ज्वाइन किया था। उसका पहले बैंक में काम करता था, वो भी बॉम्बे में, वो भी नॉरिमन पॉइंट। तो जब शुरुआत में आए थे कोलियरी में घुसा तो हमको लगा, एक तो कहावत है ना, आसमान से टपका खिचड़ी पे लग जाए, इस तरह का एक फीलिंग्स हुआ। लेकिन अभी धीरे धीरे इतना दिन काम करते हुए हमको जो एक्सपीरियंस हुआ, कोलियरी का माहौल कोई जगह नहीं है। हम 18 साल कोलियरी में इतना अपनापन, इतना एक साथ जोड़ने का एक जो जज्बा रहता है, कोई जगह नहीं। इसका मेन कारण यही है ना कि हम लोग आपस में लड़ाई तो करते हैं। कभी बड़ा साहब से लड़ाई होता है, कभी इंचक बाबू से लड़ाई होता है, कभी माइनिंग बाबू से लड़ाई होता है, कभी डब्लू साहब से लड़ाई होता है। लेकिन जब कोई खाद का अंदर में जाता है तो ना कोई बड़ा साहब वहाँ पर होता है, ना कोई वहाँ इंचार्ज होता है, सब सेम बोट ब्रदर्स, एक ही नौका का सौजन्य होता है। तो वो जो अपनापन तैयार होता है, वो माहौल ऊपर में भी चारों तरफ रहता है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे का दायित्व आशा कर्मियों को दिए जाने के चलते आशा कर्मियों ने नाराजगी जताई है एवं कार्य करने से इनकार किया है, जिसके चलते पश्चिम बंग आशा कर्मी यूनियन की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आशा कर्मियों के अनुसार रातों रात प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे ट्रेनिंग के माध्यम से आशा कर्मियों को सर्वे का काम करने का ऑर्डर आया है। वैसे ही स्वास्थ्य विषयक बहुत काम हमसे करवाया जा रहा है, हम पर काम का बोझा डाला जा रहा है, जो कि हमारे कर्मियों के द्वारा करने की बात नहीं है। ऑर्डर में कोई अलग परिश्रमी की बात भी नहीं की गई है। इन सब कार्यों को करने से आशा कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए डीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांग पर अमल नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। কি দাবি নিয়ে আজকে এসেছেন? আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে সার্ভে কাজ দিয়েছে আমরা সেই কাজ আমরা করব না, এই দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য, যে আমাদেরকে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা কিছুতেই করব না। কারণ এই কাজ করতে গেলে আমরা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হব। প্রথমত আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ করতে যাই সেখানে অনেক নাম বাদ হয়ে যাবে, 50% 60% নাম বাদ হয়ে যাবে। কেননা আমরা সব কিছুই জানি, সেক্ষেত্রে আমরা যদি বাদ দিই সেক্ষেত্রে আমরা পাবলিকের কাছে আমাদের পরবর্তী কাজ যে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে আমরা কাজ করব সে কাজ আমাদের বিঘ্ন ঘটবে। হঠাৎ করে ধরুন আগে আমাদের যেমন যে কোনো জিনিসের ব্যাপারে আমাদের কাছে ফোন আসে, এই হয়েছে সেই হয়েছে, কিন্তু যখনই এই কাজ আমরা করতে যাব তখন আমাদের সাথে তাদের একটা রাগ হবে, ফিল্ডে আমাদের কাজ করতে খুবই ব্যাহত হবে। এই জন্য আমরা আবাস যোজনার কাজ করতে আমরা চাই না। এই আবাস যোজনার কাজ যদি আমরা করি আমাদের কাছে প্রচণ্ড চাপ আসবে, এমনকি অনেকের কাছে চাপ এসেওছে, এবং তাদের যদি না দিই আমাদের সব দিকেই আমাদের অবস্থা খারাপ হবে। এই জন্য আমরা আবাস যোজনার কাজ আমরা করতে চাই না।
এই জন্যই কি জেলা শাসককে আজকে ডেপুটেশন হ্যাঁ, দিচ্ছে? জেলা শাসককে আমরা ডেপুটেশন দিতে চাইছি যে আমরা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র কাজ করতে চাই, আবাস যোজনার কোনো কাজ আমরা করব না। আর যদি না মানা হয় তাহলে কি করবে? না যদি মানা হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। আপনার নাম? আমার নাম দীপালি পাল, বাঁকুড়া 1 নম্বর ব্লক। আজকে আসল এই দাবি নিয়ে এসেছি, একটাই দাবি আমাদের, যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটা সার্ভের কাজ রাতারাতি কোনো খবর ছাড়াই আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হলো, তার পরের দিন থেকে আমাদেরকে কাজে নিযুক্ত করে দেওয়া হলো। কিন্তু ওই আবাস যোজনার কাজের যে লিস্ট, যে মানুষদের লিস্ট, তারা কিন্তু আগে থেকেই জানে যে কার কার বাড়ি আছে, কার কার বাড়ির নাম আছে আর কি, কার কার বাড়ির নাম আছে। তাহলে মানুষ যেহেতু জেনে গেছে, তারপর আমাদেরকে এই লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হলো একটাই কারণ, যে এরপরে কার বাড়ি আছে, কার পাকা বাড়ি, কার কাঁচা বাড়ি, কার 2 চাকা আছে, কার 4 চাকা আছে, কার জমি আছে, এইটা আমাদেরকে ঠিক করে আসতে হবে। আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা সঠিক কাজটা করে আসবে, অথচ সঠিক কাজটা যদি আমরা করতে না পারি তার জন্য পার্টিগতভাবে আমাদেরকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমরা ট্রেনিং করে ঘর ঢোকার আগে আমাদের পার্টির নেতারা আমাদেরকে ফোন করে বলছে ঘরটা কাটার আগে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, আমাকে বলে পরে করবে কাজটা। তাহলে আমরা কি করে এই কাজটা করতে পারি? পাবলিক আসছে আমাদের কাছে, ঘরটা কিন্তু আমার কোনো মতেই কাটা চলবে না। আমরা কি করে সঠিক কাজটা করব? সঠিক কাজ করতে গেলে 50% ঘর হয়তো কাটা যাবে। যাদের একটা বাড়ি আছে, যাদের পাকা বাড়ি আছে, তাদের নামে বাড়ি এসেছে, যাদের বাড়ি নেই তাদের বাড়ি কিন্তু আসেনি। তাহলে আমাদেরকে যদি করতেই হয় সঠিক সার্ভেটা আমাদেরকে দিতে পারতো, বলতে পারতো কার বাড়ি দরকার, তোমরা সেই সার্ভেটা করো। ওই সার্ভে করা মানে দুর্নীতিটার উপরে আমাদেরকে কেন চাপিয়ে দেওয়া হলো? আমরা তো স্বাস্থ্যকর্মী, আমরা তো স্বাস্থ্য কাজ নিয়ে থাকতে চাই, আমাদেরকে কেন এই রাজনৈতিক কাজে যুক্ত করা হলো? আমরা কোনো মতেই এই কাজটা করতে রাজি নই। আমরা মানে হাত জোর করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যেন আমাদের এই কাজটার থেকে মুক্তি দেয়। আমরা এই কাজটা করতে চাই না, কারণ আমাদের মা বাচ্চা নিয়ে কাজ, এই কাজটা যদি আমরা ফিল্ডে যেয়ে করি আমরা ওই ফিল্ডে আর কাজ করতে পারবো না। আমাদেরকে বলছে তুমি এই ফিল্ডে আর ঢুকো, তো যদি এই কাজটা করার পরে আমরা কি করে কাজ করব? বিডিও স্যার আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে বলছেন সঠিক কাজ করবে, পাবলিক আর পার্টির নেতাদের আমাদের কাছ থেকে উল্টো চাপ আসছে। আমরা কি থেকে চাপ আসছে? সব রকম এখন যে পার্টি চলছে সে পার্টির থেকেই আসছে। পার্টির নেতারা যারা ঘরটা হয়তো ঠিক করেছে, আবাস যোজনা যারা পাবে তাদের কাছ থেকে আসছে। পাবলিক আমাদের বাড়িতে চলে আসছে, আমার বাড়ির নামটা কোনো মতে যেন কাটা না হয়। আমরা কি করব এরপরে? আমরা সেটা নিজেরাই ঠিক পাচ্ছি না। আমাদের এরপরে মানে একদম আমরা মানে কোন দিকে যাব? যেদিকে যাব সেদিকেই মরে যাব আমরা। তো এই নিয়ে আপনারা আজকে কি করছেন? আমরা ডিএম স্যারের কাছে এসেছি ডেপুটেশন দিতে, সিএমএইচ অফিসে যাব ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। এটা করব না, এটা জানানোর জন্য। যদি আপনাদের এই দিকে যদি মুক্তি না দেয় সেই ক্ষেত্রে না, আমরা কাজ করব না, আমরা কোনো মতেই এই কাজটা করতে পারবো না। আমরা স্বাস্থ্য রিলেটেড সমস্ত কাজ দিচ্ছি, আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি, করতে পারি না পারি আমরা করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা স্বাস্থ্য রিলেটেড সমস্ত কাজ করব, কিন্তু রাজনৈতিক কোনো কাজ আমাদেরকে যেন দেওয়া না হয় আমরা করব না। এই কাজ আমরা করতে পারবো। আগামী দিনে যদি করতে হয় আন্দোলন তাহলে নামবে? সেই কি করবেন? বৃহত্তর আন্দোলনে যাব আমরা অবশ্যই। আপনার নাম? আমার নাম বর্ণালী মণ্ডল, বাঁকুড়া 1 ব্লক। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टील प्लांट में पिछले कुछ दिनों से हुए हादसे के कारण ठेका व स्थायी श्रमिकों की मौत की घटनाओं को लेकर मंगलवार तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन INTT-UC की नई कमेटी के सदस्यों ने प्लांट का दौरा किया एवं प्रबंधन से मिलकर भविष्य में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। वहीं इस दौरान काफी संख्या में यूनियन के नए सदस्य एवं श्रमिक मौजूद रहे। वहीं नई कमेटी के प्लांट में जाने से पहले तृणमूल श्रमिक यूनियन की ओर से उनका स्वागत में रैली निकाली गई। दौर पर आए प्रतिनिधियों ने INTT-UC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, यूनियन सचिव प्रभात चैटर्जी, दीपंकर लाहा सहित कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नई कमेटी की ओर से श्रमिकों के अधिकार के लिए मांगों का ज्ञापन प्रबंधन अधिकारी को सौंपा गया। वहीं बैठक के पश्चात श्री घटक ने कई बातें कही। ডিএসপির যারা আধিকারিকরা রয়েছেন এখানে ডিরেক্টর ইনচার্জ থেকে শুরু করে ইডি পিএনএ ছিলেন এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ যারা অফিসাররা রয়েছেন তারা এখানে ছিলেন। আজকে মূল যে কারণে আমরা এখানে এসেছি, আমার সাথে এখানে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক এসেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের প্রভাত চ্যাটার্জি রয়েছেন, আমাদের কর্পোরেশনের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মেম্বার রয়েছেন দীপঙ্কর লাহা, এক্স কাউন্সিলররা রয়েছেন। আমরা বিশেষ করে এসেছিলাম কারণ আমরা এটা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে খুব ঘন ঘন
এবং বারবার এই ডিএসপিতে দুর্ঘটনা ঘটছে এবং এই দুর্ঘটনার কারণে আমাদের যারা কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার আছে এবং পার্মানেন্ট ওয়ার্কার তাদের অনেকের মানে ফেটাল ইনজুরি হচ্ছে বা তারা অনেকে প্রাণ হানি হচ্ছে। তো সেই কারণে আমরা আজকে আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে এখানে আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। বিশেষ করে তাদেরকে একটা জিনিসই আমরা বলতে চাইছি যে সেফটির ওপর যাতে তারা নজর দেয় এবং যারা ওয়ার্কার আছে তাদেরকে রেগুলার বেসিসে যাতে সেফটির ব্যাপার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रभाव बढ़ने पर इंदुपुर बांग्ला क्षेत्र में स्थित पीटीपी के तहत चल रहे शासकीय आईटीआई इंदुपुर के प्रयास एवं इंद्रपुर प्रखंड पंचायत समिति एवं इंदुपुर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से जनता की भी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डेंगू जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में लगभग 200 छात्रों समेत इंदुपुर ब्लॉक और इंदुपुर बीएचपी के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर इंदुपुर प्रखंड के बीडीओ सौमेन दास एवं संयुक्त बीडीओ अनुश्री मसाद उपस्थित रहे। मौके पर ब्लॉक के बीएमओएच डॉक्टर काजल दे ने छात्रों के बीच डेंगू जागरूकता अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। আচ্ছা, ইনপুর আইটিআই কলেজ, গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের তরফ থেকে ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আজকে যে র্যালি এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেটা সত্যি খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, আমরা চাই যে এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও অন্যান্য এই অনুষ্ঠানটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলো রয়েছে তারাও এই ধরনের করুক। এবং যেহেতু ডেঙ্গু একটা এখন সামাজিক প্রবলেম, গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের ব্লকে এখনও কন্ট্রোলে থাকলেও বেশ কিছু জায়গায় রয়েছে এই প্রবলেমটা। তাই এটা নিয়ে সচেতনতার আরও প্রয়োজন আছে এবং সারা বছর ধরেই বছরভর আমাদের ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক থাকলে তবেই আমরা এফেক্টিভলি আমাদের সোসাইটি থেকে ডেঙ্গুর মতো একটা মহামারীকে তাড়াতে পারবো। তাই এই জন্য শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর আইটিআই ইনপুট রানিং আন্ডার পিটিপির ছাত্রছাত্রীরা আজ নিজেদের পড়াশোনার বাইরে গিয়ে সমাজের কথা চিন্তা ভাবনা করে, বিশেষ করে এখন যেভাবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবটা বেড়েছে তার কথা মাথায় রেখেই আজকে এই র্যালিটার আয়োজন করেছিল এবং এই র্যালিটাকে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য আমাদের ইনপুর ব্লক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইনপুর ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সবাই খুব সহযোগিতা করেছে। ইনপুর পঞ্চায়েত সমিতি, ওখান থেকেও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তো আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে, ছেলেরা কলেজ থেকে র্যালি বের করে পুরো বাংলার যে রাস্তা, সেই রাস্তা ঘুরে শেষে কলেজে এসে এখানে আবার এই র্যালি শেষ হয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে তার মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে মোটিভেট করেছিলেন আমাদের ব্লকের বিডিও শ্রী সৌমেন দাস মহাশয়। এছাড়া আমাদের बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। वामपंथी नगरपालिका कर्मी यूनियन के एटक एवं सीटू कार्यकर्ताओं ने 2 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय प्रांगण के बाहर विरोध जताया। इस बारे में यूनियन नेता अशोक बैनर्जी ने बताया कि सरकारी आदेश अनुसार अस्थायी कर्मियों को स्किल ऑन स्किल एवं सेमी स्किल के भाग किया गया था, जिसके माध्यम से उनका वेतन भी निर्धारित हुआ था, लेकिन यह नगरपालिका नहीं दे रही है। 2 साल के आंदोलन के फलस्वरूप 40% बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी 56% बाकी है। दूसरी मांगों के तहत नौकरी के दौरान मृत नगरपालिका कर्मी के उत्तराधिकारी को 2011 के बाद से कैजुअल श्रमिक रूप में नौकरी देने की बात कही गई थी, किंतु जिसे 100 दिन कार्य में नियुक्त किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उत्तराधिकारी को अस्थायी रूप में नौकरी दी जाए। আপনারা বিক্ষোভ দেখালেন এবং ডেপুটেশন দিলেন। প্রধানত আমরা আজকে দুটো দাবি নিয়ে এসেছি সিআইটি এবং এআইটিউসি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। প্রথম হচ্ছে যে এই সরকারি অস্থায়ীদেরকে 3টে ভাগে ভাগ করেছে, স্কিল, আনস্কিল, সেমি স্কিল। সেই তাদের যেই ভাগ করা হয়েছে তাদের সেই ভাগে অনুযায়ী তাদের বেতনের পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে, কিন্তু এই পৌরসভা সেটা দিচ্ছে না। গত 2 বছর ধরে লাগাতার আন্দোলনের ফলে মাত্র 40 টাকা বেড়েছে, এখন 56 টাকা বাকি আছে। এই স্কিল, আনস্কিল এবং সেমি স্কিল সরকার যে নির্ধারণ করেছে তাকে তা দিতে হবে, তার প্রধান দায়িত্ব এটা আমাদের দাবি ছিল। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে
মৃত পৌর কর্মচারীদের একজন উত্তরাধিকারী চাকরি পাবে, এটা 2011 সাল পর্যন্ত হয়ে এসছে। 2011 সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি। এটা চলে আসছিল যে চাকরি না পাওয়া মানে চাকরি হওয়া পর্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত হচ্ছে যে ওই ক্যাজুয়াল হিসাবে তাদেরকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে এই ক্যাজুয়াল নিয়োগ না করে 100 দিনের কাজে তাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে আমাদের দাবি যে কর্মরত অবস্থায় যে কর্মচারী মারা যাচ্ছেন, কর্মী মারা যাচ্ছেন, তাদেরকে অবিলম্বে গত 1 বছর ধরে দুটো ইউনিয়ন মিলে এটা নিয়ে গেটে অবস্থান করেছে। শুধু তো বেতন বাড়ায়নি এই সার্কুলারে বেতন বাড়ানোর সঙ্গে 4টে রবিবার সবেতন ছুটি দিয়েছে। তার সঙ্গে এই যে 100 দিন বলে কম পয়সায় যে খাটাচ্ছে এটা তুলে দিয়েছে। এখানে 3টে ভাগ করেছে, একটা আনস্কিল্ড, সেমি স্কিল্ড, স্কিল্ড। এই যে কাউন্সিলরদের কাজ দেখা করে ওয়ার্ডে যে ছেলেগুলো প্রতিবার ভোট আসে আর ভাবে যে আমার বাবুটি এবার জিতবে, তো এরাও তো এতে একটা ডেজিগনেশন পাবে সেমি স্কিল্ড। এই যে পৌরসভা কেন একটা মিল মালিকের মতন এক্সপ্লয়েট করবে, আমাদের এই জায়গাটাতে কোশ্চেন। তো বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি বিষ্ণুপুর 30 টাকা বাড়িয়েছে, বাঁকুড়া 40 বাড়িয়েছে, কিন্তু আমরা তো এটাই সন্তুষ্ট নই। অ্যাকচুয়ালি 96 টাকা বাড়ার কথা, 346 টাকা আনস্কিল্ডদের হওয়ার কথা, সেমি স্কিল্ডদের আরেকটু বেশি, স্কিল্ডদের আরেকটু বেশি। কাজে এই আন্দোলনটা আমরা চেয়ারম্যানের কাছে বলে এসেছি যে দিয়ে গেলাম, অশান্তি চারিদিকে হচ্ছে। কালকে মেদিনীপুরে প্রচণ্ড ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তো একটা নিয়ম নীতি মেনেই আন্দোলন করি, আমাদের সেটা করার শক্তিও আছে। তো চেয়ারম্যান বললেন যে আচ্ছা আমি দেখছি, আর আপনার একদিন বোর্ড। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। तृणमूल SC-OBC सेल की ओर से DTPS माया बाजार के वेलफेयर सेंटर तृणमूल पार्टी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शाम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इसके बाद संस्था की ओर से एक रैली निकाली गई जो इलाके की परिक्रमा कर DTPS माया बाजार गेट के समक्ष आकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान उपस्थित थे SC सेल के जिला अध्यक्ष मिहिर बागदी, DTPS माया बाजार 3 नंबर ब्लॉक SC-OBC सेल अध्यक्ष सिकंदर मलिक, अर्जुन मलिक, जवाहर मलिक, इलाके के पूर्व पार्षद लोकनाथ दास, स्वरूप मंडल, उमाकांत चौधरी, संतोष चौधरी सहित और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव के 66वें जन्म मृत्यु दिवस के में क्या क्या कर रहे हैं, क्या उपलब्धि? देखिए ये प्रोग्राम जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे 36 नंबर वार्ड के अंतर्गत 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस SC सेल के द्वारा ये प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष हम लोग इस तरह से बाबा साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग मिचिल करके सब एक साथ जुट करके मसाल जला करके उनके आत्मा को माने शांति मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग पूरे कॉलोनी मार्च करते हुए माया बाजार चौक पर एक पथ सभा के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, उनकी महिमा पर हम लोग आलोचना करते हैं सभा के माध्यम से। इस रैली के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस रैली के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम अपने दलित संप्रदाय के तमाम गार्जियन को ये इस मंच, इस कार्यक्रम के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार बाबा साहब अछूत होने के बाद भी अपने समाज में इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया, ठीक उसी प्रकार से हमारे दबे कुचले समाज के बच्चों को उठने के लिए माता पिता शिक्षा पर विशेष ध्यान दे करके शिक्षा को आगे बढ़ा करके अपने उज्जवल भविष्य को और आगे ले जाने का प्रयास करें, यही हम मैसेज देना चाहते हैं। मेरा नाम सिकंदर मलिक है, मैं तृणमूल कांग्रेस 3 नंबर ब्लॉक TMC SC-OBC सेल के सभापति के रूप में कार्यरत हूँ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूरे नवंबर माह में सड़क जागरूकता बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना क्षेत्र में राज्य के विभिन्न हिस्सों की ही तरह सड़क जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। रैलियां निकालने और हेलमेट बांटने तथा पथ सभाएं करने और स्कूली छात्रों के साथ अभियान चलाने के बाद सड़क जागरूकता में वृद्धि के पैमाने को देखने पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए सड़कों पर अभियान चलाया गया।
रानीगंज के शिशु बागान मोड़ क्षेत्र में मंगलवार को रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्ता व ट्रैफिक गार्ड ओसी चित्तातोष मंडल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर कानून तोड़ने वाले विभिन्न वाहनों के चालकों पर जुर्माना लगाया गया एवं लोगों को ट्रैफिक संबंधी जानकारी भी दी गई। देखा गया कि इस दिन कई 2 पहिया चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, कई ट्रिपल लोड में बाइक चला रहे थे, तो कई लोगों ने घर के छोटे सदस्यों को वाहन चलाने दे दिया था। उन्हें पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने से रोका गया और जुर्माना भी दिया गया। इस संबंध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में जागरूकता काफी बढ़ेगी और लोग हादसों से भी बच सकेंगे। बच्चों द्वारा वाहन चलाने को लेकर भी उनकी टिप्पणी सामने आई। पुलिस ने करीब 45,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। माकपा रानीगंज एरिया कमेटी की ओर से मंगलवार को रानीगंज के चीन कोठी मोड़ मैदान से बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ एक विरोध रैली निकाली। रैली ने पूरे शहर की परिक्रमा कर तार बंगला मोड़ के पास आकर पथ सभा में तब्दील हो गई और सभा के दौरान माकपा नेता ने हमें विभाजन नहीं एकता चाहिए नारा का सभा के दौरान हमें विभाजन नहीं एकता चाहिए का नारा लगाते हुए वामपंथी नेता ने माइकिंग के द्वारा जनता के सामने अपनी मांगों को रखा एवं कई बातें कही। इस रैली का नेतृत्व सीटू नेता और पूर्व विधायक रुनु दत्ता, अनूप मित्रा, कृष्णा दास गुप्ता, दिव्येंदु मुखर्जी, शाश्वती मित्रा और सुप्रियो रॉय ने किया। साथ ही मौके पर माकपा के और भी कई समर्थकगण मौजूद रहे एवं इस रैली के दौरान माकपा ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कई बातें कही। ধর্ম জাতের নামে দাঙ্গা নয়, মানুষের জন্য রুটি চাই, রুজি চাই, শিল্প চাই, কাজ চাই, এই দাবিতে সমস্ত মানুষ এক হও। চলবে দেশের সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, এই দাবিতে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। 2022 সালে 6 ডিসেম্বর আপনারা সবাই জানেন যে 1992 সালে আজকের দিনে 6 ডিসেম্বর আমাদের দেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। বাবরি মসজিদ আজকের দিনে ধ্বংস করেছিল সেদিনকার বিজেপি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল। এটা শুধুমাত্র একটা ধর্মস্থানকে ধ্বংস করা নয়, একটা মসজিদকে শেষ করার বিষয় নয়। সেদিনই হচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা, ভারতবর্ষের যে আমাদের সংবিধান আছে, ভারতবর্ষের মানুষের যে সম্প্রীতির বোধ আছে, সেই সমস্ত কিছুকে সেদিনকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমরা সেই সময়ও আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম এবং সেই সময় পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ছিল এবং 1992 সালে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন পশ্চিমবাংলাতেও দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু জ্যোতি বসু সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং সেই দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়া হয়। তার আগেও হচ্ছে 1984 সালেও একই ঘটনা যখন इंदिरा गांधी खून হয়। इलाके में बीजेपी कहता है मुसलमान बढ़ गया है, अगर तुमको बचना है तो भाजपा को लेके आओ। आप जाइए, कुछ दिन में ममता बनर्जी जाके दिल्ली में गई है, वहां जाके कहती है गुजरात में बीजेपी जीतेगा। मनसा साफ पता नहीं चलता है, वहां पे जाके कहती है कि हम मोदी जी को मानते हैं, अमित शाह गलत है, मोदी अच्छा है, ये मोदी अच्छा है, ये वही मोदी है जिन्होंने गुजरात को खून के नदियों बहाकर लाल कर दिया था। इसीलिए हम कहेंगे दोस्तों, आज जागने का दिन है। ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग
हिंदुस्तान को बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह की कुर्बानियों को, मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियों को हम लोग बेकाबू होने नहीं देंगे, उसको हम लोग बचाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आइए। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर शहर के गवर्नमेंट ब्रिज मैदान में हर वर्ष की तरह इस बार भी कल्पतरु मेले का आयोजन नए वर्ष के पहली तारीख को होने वाला है। मेले को लेकर कमेटी गठन को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद मंगलवार को खत्म हो गए। मंगलवार निगम के प्रशासक आनंदिता मुखोपाध्याय के नेतृत्व में मेले की नई कमेटी की घोषणा की गई। पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्रीमती मुखर्जी ने कई अहम बातें बताई। প্রেসিডেন্ট আছি আমি, এখানকার চেয়ারপারসন। জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছেন আমাদের বিপ্লব বসু ঠাকুর। এছাড়াও আমাদের ট্রেজারার রয়েছেন দীপঙ্কর লাহান বিষয়। আর যেগুলো আমাদের রাখা নিয়ম কমিটিতে যেগুলো রাখা হয় সেরকমভাবে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ মোহনলাল মাঝি, অমিত আচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ ইলেকট্রিক্যাল, সুকান্ত সামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওসি দুর্গাপুর, ওসি NTS, ওসি কোকোভ্যান, ওসি ফায়ার এবং ওসি ট্রাফিক। কমিটিতে আমরা যারা রয়েছি তারা আমরা এই সমস্ত মানুষদেরকে, অর্থাৎ আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইনচার্জ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওসি দুর্গাপুর, ওসি NTS, ওসি কোকোভ্যান, ওসি ফায়ার, ওসি ট্রাফিক, এনাদের কাছে যেরকম নিয়ম মতো ইন্টিমেশন দেওয়া হয় আমাদের তরফ থেকে ইন্টিমেশন চলে যাবে ওনাদের কাছে। মেলা কতদিন চলবে? এটা 10 দিনের মেলা হয়, 1 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত। না, প্রতিবারে এক্সটেনশন করা হয়, কি এবছর কি এক্সটেনশন করা হবে? এটা এখন বলা যাচ্ছে না, মেলার গতি দেখে বোঝা যাবে আর কি, মানুষের কীরকম নিড আছে। যেরকম তার দোকানদার ভাইয়েরা তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বিগত 2 বছরে, আর বন্ধও হয়ে গেছিলো আপনারা জানেন। तो देखा जाए সেটা দেখে পারমিশন সাপেক্ষ যদি আমরা আবার অনুমতি পাই एक्सटेंशन करा। वहीं दूसरी ओर अभिजीत घटक ने कहा कि चूंकि यह मेला DPL क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मेले के प्रबंधन के लिए एक उप समिति का गठन किया जाएगा एवं उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बार मेले के कोषाध्यक्ष दीपांकर लाहा ने कहा कि इस वर्ष मेले को पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर करना हमारा लक्ष्य रहेगा। জেলার মানুষ এই মেলার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং প্রত্যেক বছর নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মেলা হয়ে থাকে এবং আড়ম্বর সহকারে এই মেলা হয়। সেই কারণে আজকে চেয়ারপারসন আমাদের নতুন কমিটি যেটা ঘোষণা করলেন যে কমিটির মাধ্যমে এই মেলা পরিচালিত হবে। এর সাথে সাথে একটা বিষয় থাকে যে যেহেতু ডিপিএল এর এলাকা এখানে মেলাটি হয়, সেই জন্য ডিপিএল এর যারা কর্মী আছেন এবং ডিপিএল এর যারা আমাদের ইউনিয়ন আছে এদেরও একটা এই মেলার প্রতি এদের এই মেলার সাথে যুক্ত থাকার একটা ব্যবস্থা থাকে এবং নানানভাবে তারা এই মেলাকে সাহায্য করে থাকে। তো এরপরে আমি একটা সাব কমিটিও করার একটা চিন্তাভাবনা আছে, যেখানে এই মেলা পরিচালনা করার বিষয়ে আরও মানুষকে যাতে ইনভলভ করা যায় সেই বিষয়ে আমরা আমাদের চেয়ারপারসন আপনাদের কিছুদিনের মধ্যে জানিয়ে দেবেন একটা সাব কমিটি তৈরি করার জন্য বা পরিচালন কমিটি। এর সাথে সাথে আমরা যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে একটা ব্রোশিওর। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुरिया से दोमानी को जाने वाली मुख्य सड़क वार्ड संख्या 2 के थाना मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक के कार्यालय में संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां मृत्यु दिवस पालन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई। ভারতবর্ষে যার মুখ্য ভূমিকা আছেন আমাদের B.R. আম্বেদকর, যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল 1950 সালে তারই নেতৃত্বে। তাই ভারতবর্ষের দিকে তার অবদান অনস্বীকার্য এবং তারই আজকে প্রাণ দিবস, তার মৃত্যুদিন। সেই মৃত্যুদিন আমরা আজকে পালন করছি এবং
আপনারা জানেন যে তিনি খুবই একটা অতদরিদ্র পরিবার থেকে এবং নিচে যেটা বলা হয় আমাদের নিচে কাস্ট থেকে আজকে তিনি উঠে এসে আজ যিনি সারা ভারতবর্ষের যিনি সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তার নাম বি আর আম্বেদকর। তার মৃত্যুদিনে আমরা তাকে ব্লক 1 তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল আমাদের এসসি সেলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানালাম এবং আমরা চাইব তার যে কৃতিত্ব তার মাধ্যমে যে সংবিধান রচনা হয়েছিল আমরা সকলে আজকে ভারতবর্ষের একটা সুন্দর আমরা গণতান্ত্রিকভাবে যে ভারতবর্ষে চলছে তার অবদান অনস্বীকার্য, তাই তাকে আমরা কোনোদিনই ভুলতে পারব না। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सोमवार की रात रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ फाणे के पुलिस को काशीपुर डांगा से ECL चालान के नकल करने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाते हुए सोमवार की रात इलाके में छापेमारी कर 2 युवकों को फर्जी चालान से कोयले की तस्करी का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपी रानीगंज के काशीपुर क्षेत्र के 24 वर्षीय बिट्टू शर्मा और रानीगंज के हुसैन नगर के निवासी 22 वर्षीय मुदस्सिर आलम है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दोनों युवकों समेत फर्जी चालान को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि वे ECL की नकली चालान का इस्तेमाल करके कोयला तस्करी के गिरोह में शामिल थे। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया और कोर्ट से आरोपियों के रिमांड की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये चालान कहाँ कैसे मिला था इठो? तुमको पूछ रहा है। अरे बोल बोल कैसे बोल। मिला? ये चालान कैसे बन रहा था? कौन बनाया? पता नहीं, हम तो देखा ओरिजिनल चालान देख के फोटो खींचा था क्या। और फिर वही लेके देता था सबको। पार्टी के पास जाते हैं। हाँ, मालिक पार्टी के पास देता था। फिर इधर क्या तुम लोग क्या करते थे? वो ई चालान हम लोग पहुंचाने दिए थे, पेपर उसी में पकड़ा गया। पेपर देने गया था? किसको देने गया था? हाँ, गाड़ी वाला को। ओ, गाड़ी वाला कहाँ रहता है? ड्राइवर अब कहाँ का, हम लोग तो कहाँ तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहाँ रहता है? क्या नाम है? क्या धर्मात का क्या नाम है? हाँ, मालिक का नाम ही नहीं होता है। हाँ, क्या नाम हो? डरता है क्या मालिक से? हाँ, तो डरने वाला कोई चीज है? कोई विशेष पैसा देता है तुम लोग को? तो किस कारण से ये लोग ऐसे तुम लोग जाली पेपर देता था? हम लोग को देता था देने के लिए, हम लोग दे देते थे, हम लोग को पता नहीं क्या है उसमें। तो जाली पेपर नहीं जाता था? हम लोग को पता नहीं था। तू कहाँ का रहने वाला है? हाँ, रानीगंज के कहाँ? हुसैन नगर रहता। और तुम कहाँ पर? काशीपुर डांगा? हाँ, अरे बाबा मुंह में आवाज नहीं है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।